priča o suživotu čovjeka i kamena na Dinari stara je stoljećima. Većina stanovništva bavila se stočarstvom, a svojim radom i ispašom blaga oblikovali su dinarske pašnjake stvarajući impozantne vizure krškoga kraja. Kad vidiš Dinaru se osjetiš jako maleno, definitivno jako maleno, pogotovo na golom kršu, baš si jako mali. Koristeći prirodne resurse za svoju obitelj, ali i blago kojim se bavio, čovjek je kamenom gradio dom i suhozide, kojima je razgraničio teritorij, podizao ograde i stvarao zaštitu od vremenskih nepogoda. Kako bi olakšao sezonsko kretanje kroz Dinaru, gradio je i brinuo se o resursima pitke vode, bunarima i lokvama. Takvo djelovanje u prirodi pozitivno je utjecalo na bioraznolikost, budući da su vodena tijela važna kao izvor vode i utočišta su raznim biljkama, kukcima, sisavcima i pticama. Intervencija je to u prirodi, ali je sarađeno sa prirodnim materijalima i ne narušava previše sam krajolik, nego se baš i lijepo uklapa prirodni luk. Ipak, sve češćim napuštanjem stočarskih praksi, zapustilo se i korištenje suhozidne gradnje, koje su se s vremenom urušile ili zakopale. Takav dugogodišnji negativni trend rezultirao je i zarastanjem travnjaka i smanjenjem bioraznolikosti. Iako je umijeće suhozidne gradnje utkano u identitet Dinare, oživjeti lokalnu baštinu ovoga kraja izazov je, ali i prilika za prenijeti znanje i iskustvo novim generacijama, poput volonterskog suhozidnog kampa Ježević 2022. koji je okupio volontere iz svih dijelova Hrvatske. Evo, to nas je 22, uglavnom je nekakva kombinacija ljudi koji rade za ovu udrugu Biom. Dobar dio studenata etnologije i arheologije iz Zagreba i Zadra i arhitekture, u biti bilo koga kome to nekako progovara ili je vezano u struku, bliže ili dalje. Ideja je u biti upoznati ove naše participante sa vrijednosti i značajem suhozida i lokvi, bunara i svih tih nekakvih antropogenih pojava u kršu. Ispresjecan i kamenom mrežom ukrašen krajolik Hrvatske prepoznala je udruga Dragodid, koja se već 20 godina brine o umjeću i vještinama suhozidne gradnje, te važnosti njegovog očuvanja. Stoga je njihova prisutnost i stručno vodstvo na kampu dragocjeno. Glavna aktivnost udruge Dragodid je edukacija zainteresiranog stanovništva o gradnji suhozida. Znači kako se radi suhozid, to je svega par osnovnih pravila, a vještina se stiče sa praksom. Očišćene stoljetne staze, uređeni suhozidi i obnovljeni bunari i lokve na padinama Dinare rezultat su vrijednih ruku sudionika kampa, a koristit će preostalim i novim stočarima, divljim životinjama te putnicima i namirnicima na Dinari. Već par godina me to zanima, tako da ovo je bilo idealno da mogu to posjetiti jer sam apsolvent. Cijeli taj kraj, mislim, kao podneblje mi je jako zanimljivo zbog cijelog tog krša. Došli smo tu u Ježević, podno Dinare, ovih fantastičnih prizora koje nas okružuju, priroda je fantastična. Lokalna zajednica nas je isto divno primila, njima je to jako bitno i lijepo da radimo nešto što je njima bio dio života u prošlosti, a danas je onako nekakva, kako bi rekao, sekundarna pojava. Dobro poznavajući krajolik, čovjek je razvijao i usavršavao vještinu, prilagođavao oblik i vrstu kamena, tipu i svrsi gradnje. Iako se naizgled čini jednostavno, slaganje kamena jednog na drugi složen je posao. Kod suhozida je specifično što nema nekog vezinog sredstva između, nego se zida u suho. Znači zida se samo sa kamenjem, bez umetanja i kakvog betona ili nekakvog vezinog sredstva. Umjeće takve gradnje prepoznao je i UNESCO, te je suhozide uvrstio na popis nematerijalne kulturne baštine, kao svojevrsno priznanje svim generacijama graditelja koji su u nasljeđe ostavili dašak svog načina života. Trudimo se širiti to znanje, da to se ne sve zatare, odnosno da ljudi se možda i angažiraju oko toga i možda vrate u ovako neke krajeve i nastave se baviti s tim zanimanjima.
Simboli marljivosti težaka dinarskog krša kroz projekte Dinara Back to Life poprimaju svoja nova ruha, a oni koji se okušaju u suhozidnoj gradnji, obogaćujući pašnjake na Dinari, doživjet će autentično iskustvo baštine.